जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानकु मोर एई चैनल को स्वागत। बंधुगण मीठा बांटिबाकू होई जांतु प्रस्तुत काहेकि ना एही पवित्र गणेश चतुर्थी को एही 5 कोटी राशिंकर भाग्य बदलिबाकू जाउअछि। एमानक जीवन रे चलीथिबा सबु दुख कष्ट समस्यार अंत हेबाकू जाउअछि एवं खुशी फेरिबाकू जाउअछि। बंधुगण 27 अगस्त पवित्र गणेश पूजा पड़ुअछि। आउ एही गणेश पूजा दिन ग्रह रे एक अद्भुत परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। दीर्घ 172 वर्ष परे ग्रह मानक मध्यरे एक अद्भुत महासंजोग हेउअछि, जहा फलरे पूरा 56 प्रकार शुभ संजोग निर्माण हेउअछि, जार सीधा प्रभाव एही 5 कोटी राशिंक उपरे पड़िबाकू जाउअछि। प्रभु गणेश एवं माँ लक्ष्मी किछि राशिर व्यक्ति विशेषक उपरे बहुत कृपा रखिबाकू जाउछंती। एही व्यक्ति विशेष माने हेबाकू जाउछंती कोटिपति। तांकू मिलिबाकू जाउअछि बहुत बड़ बड़ खुशी खबर। तांकर आगामी समय अत्यंत भल रहिबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे अनेक प्रकार परिवर्तन आसिबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा सेही 5 कोटी राशि मानक विषय रे जेउ मानकर भाग्य जीवन एही गणेश पूजा ठारू पूरा पूरी बदलिबाकू जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपण प्रभु गणेशंकु सच्चा हृदय रे भक्ति करंती विश्वास करुथांती तेबे भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री गणेश जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तेबे प्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछि कुंभ राशि। कुंभ राशिर व्यक्ति विशेषक पाई प्रभु गणेश एवं माँ लक्ष्मींकर अनेक कृपा रहिबाकू जाउअछि। आपणकू अचानक धन प्राप्ति हेबार सुजोग मध्य प्राप्ति हेबो। जो माने चाकरी करुथिले से तांकर चाकरी रे प्रमोशन मध्य पाइबे। जो माने बिजनेस करुथिले से तांको बिजनेस रे अधिक लाभ मध्य पाइबाकू जाउछंती। आपणक जीवन रे बहुत बड़ बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि आसिबो। चारि दिगरु आपणकू लाभ प्राप्ति हेबो। आकस्मिक धन प्राप्तिर जोग मध्य बनुअछि। आपणकर आर्थिक स्थिति बहुत भल रहिबो। घरे एवं परिवार रे आपणकर सुख समृद्धि वृद्धि पाइबो। आपणकर प्रेम संपर्क रे बहुत सफल हेबे। आपणकर भल पाइबा विवाहर रूप मध्य नहीं पारे। प्रेम जीवन रे आसुथिबा बाधा विघ्न दूर हेबाकू जाउअछि। आपण दुई जनक मध्य रे भल पाइबा बढ़िबो। भ्रमणर जोग मध्य बनुअछि। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। पारिवारिक सुख आपणकू प्राप्ति हेबो। साहस एवं परिक्रमता फल रे आपण सबु कार्य रे सफल हासिल करिबे। आपण कम परिश्रम रे अधिक फल पाइबे। आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेबो। गणेश पूजा परे आपणकू प्रभु गणेश एवं माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्ति हेबो। जदि आपणकर एही राशिटी होई थाए तेबे तले कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री गणेश अवश्य लिखंतु। द्वितीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि वृष राशि। वृष राशिर व्यक्ति विशेषक उपरे प्रभु गणेशंकर अत्यंत कृपा रहिबाकू जाउअछि। एही गणेश पूजा ठारू एमानक जीवन रे चलीथिबा सब प्रकार समस्या दूर हेबाकू जाउअछि। आपणक घरे एवं परिवार रे खुशीर माहौल रहिबाकू जाउअछि। आपणकर आर्थिक परिस्थिति भल रहिबो। जो माने बिजनेस करुथिले सेमानकू बिजनेस रे लाभ मिलिबो। प्रभु गणेशंक कृपारू आपणक उपरे रहिबाकू जाउअछि। प्रभु गणेशंक कृपारू आपण नुआ संपत्ति किछि क्रय करि पारंती। आपणक उपरे माँ लक्ष्मींकर कृपा रहिबाकू जाउअछि। जो माने विद्यार्थी थिले से माने शिक्षा क्षेत्र रे उन्नति करिबाकू जाउछंती। आपणकर पूर्वरु जो शारीरिक समस्या थिला सेथिरे मध्य सुधार आसिबो। जो माने बेरोजगारी थिले सेमानकू चाकरी मध्य मिलिबो।
ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ପାଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଫେରାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାମ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅତଏବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଜନେସ୍ରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଟକି ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଶେଷ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ କିଛି ନୂଆ ବାଡ଼ି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 5 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।